Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ucapkan terima kasih kepada Mbak Yuni tentunya yang sudah hadir di pertemuan kita pada malam hari ini ya. Nah, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita. Tentunya hari ini kita akan membahas itu materi ya, tentunya masih pada pertemuan yang ketiga. Maka di sini kita akan membahas itu materinya mengenai Einkaufen und Bestellen ya, yaitu Einkaufen itu artinya berbelanja, Bestellen itu artinya adalah memesan ya. Nah, seperti biasa kita akan membaca beberapa kosakata di sini tentunya yang berhubungan dengan materi kita pada pertemuan malam ini ya. Saya akan bacakan, silakan didengarkan, lalu coba dibacakan ya. Oke, yang pertama ada der Einkauf, lalu der Supermarkt, der Markt, das Geschäft, das Einkaufszentrum, der Warenkorb, die Einkaufstüte, die Kasse, das Kassenband, das Geld, die Rechnung, die Barzahlung, die Kartenzahlung. Ich ulangi ya. Der Einkauf, der Supermarkt, der Markt, das Geschäft, das Einkaufszentrum, der Warenkorb, die Einkaufstüte, die Kasse, das Kassenband, das Geld, die Rechnung, die Barzahlung, die Kartenzahlung. Oke, silakan boleh coba dibaca dari Mbak Juni. Der Einkauf, der Supermarkt, der Markt, das Geschäft, das Das Geschäft, Einkauf, das das Geschäft. Geschäft, Oke. Geschäft, das Einkaufszentrum, der Warenkorb, die Einkaufstüte, die Kasse, Einkaufstüte, der ya. Kasse, die Einkaufstüte, die Kasse, das Kassenband, das Geld, die Rechnung, die Barzahlung, die Kartenzahlung. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, lanjut di sebelahnya ada die Marke, die Qualität, der Preis, die Menge, das Stück, die Tüte, das Kilo, der Liter, die Packung, die Dose, die Flasche, die Schachtel, das Angebot. Ulang ya, die Marke, die Qualität, der Preis, die Menge, das Stück, die Tüte, das Kilo, der Liter, die Packung, die Dose, die Flasche, die Schachtel, das Angebot. Oke, boleh coba dibaca. Die Marke, die Qualität, der Preis, der Menge. die Menge, Mhm. das Stück, die Tüte, das Kilo, der Liter, der Packung, der Dose, die Flasche, die Karte, das Angebot.
Oke, jangan Angebot ya, tapi Angebot. Angebot. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, itu tadi adalah kosakata tentunya yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali di mana pembahasan kita malam hari ini kita akan membahas itu seputar kasus ya dalam bahasa Jerman. Jadi dalam bahasa Jerman ada yang namanya kasus, di mana kasus ini digunakan untuk menjelaskan benda ya, baik benda apapun itu ya, untuk menjelaskan benda sebagai apa benda tersebut ya. Maksudnya apa? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini kasus yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini ada dua kasus sebenarnya. Di situ tertulisnya ada akusatif. Sebenarnya kita akan membahas dua kasus, yaitu kasus dasar disebut dengan kasus nominatif, dan kasus lanjutannya itu nanti adalah akusatif ini. Gitu, ya. Nah, jadi pertama kita mengenali dulu ya. Kasus ini apa? Ya, kasus ini dalam bahasa Jerman biasa digunakan untuk menyatakan benda ataupun menceritakan benda, baik dia sebagai subjek ataupun dia sebagai objek. Nah, jadi nominatif di sini dia adalah subjek kalimatnya. Jadi hal yang berhubungan dengan subjek ataupun pelaku dalam suatu tindakan, maka itu adalah nominatif disebutnya dalam bahasa Jerman. Ya. Nah, sedangkan untuk benda yang menjadi objeknya itu disebut dengan benda akusatif. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi benda dalam bahasa Jerman itu memiliki yang namanya artikel. Kalau di bahasa Inggris itu ada yang namanya bestimmt dan definite dan indefinite kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, di bahasa Jerman itu disebut dengan bestimmt, ya, di mana bestimmt ini digunakan untuk benda yang sudah diketahui ataupun yang sudah dikenali, ya. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya itu sama seperti the, ya. Nah, jadi kalau penyamaannya di bahasa Inggris itu dia sama seperti the ya di bahasa Inggris, tapi di bahasa Indonesia itu dia artinya itu, ya, disebutnya sebagai itu, gitu. Tapi di bahasa Indonesia kita nggak punya ya artikel itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi nominatif tadi dia sebagai subjek. Nah, jadi benda yang menjadi subjek itu disebut nominatif ya. Jadi setiap benda itu memiliki yang namanya artikel ya. Artikelnya itu sebagai gender ya, dianggap dinamakan juga sebagai gender. Di mana benda dalam bahasa Jerman itu ada der, ada die, dan ada das. Nah, untuk plural itu sama dia ya. Baik bendanya sebagai subjek atau jadi objek, dia tetap sama-sama die. Nah, berbeda halnya dengan yang di akusatif. Kalau benda akusatif itu tadi benda yang menjadi objeknya. Nah, jadi gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini pertama diaman, lies ein Buch. Nah, pria tersebut. Nah, pria yang mana nih? Ya pria itulah pokoknya. Berarti dia udah pernah bahas nih sebelumnya orang tersebut ya si pria ini. Maksudnya pria tersebut ngapain? Pria tersebut membaca sebuah buku. Nah, jadi si pria itu dia menjadi subjek yang dibahas di sini. Nah, ataupun di Frau. Trink, yaitu apa? Trink Wasser, ya, yaitu wanita tersebut minum air. Nah, ini juga sama, si wanita itu berarti yang menjadi subjeknya. Ataupun das Kind, ya. Nah, yaitu si anak tersebut. Nah, ngapain anak tersebut? Yaitu spielt in garden, ya, bermain di taman. Nah, ini berarti si anak ini juga sama nih. Dia yang menjadi apa? Dia yang menjadi subjeknya. Ataupun di kinder, yaitu anak-anak. Nah, anak-anak ini juga sama nih. Dia yang menjadi subjeknya, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bentuk nominatifnya di situ itu yang berwarna merah. Mulai dari zaman, di Frau, lalu das Kind, dan di Kinder. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu kira-kira, Mbak Juni? Katanya saya Hmm. pernah lihat-lihat di postingan orang itu kalau Hmm. benar katanya untuk maskulin, feminin itu Ya. atau netral itu acak Hmm. gitu, nggak berangkat. Hmm. Acak gitu Kita maksudnya. nggak tahu, kita nggak bisa menentukan bahwa dia itu feminim atau maskulin gitu. Hmm. Iya benar. Jadi kita nggak bisa nentukan pasti gitu. Jadi kalau misalkan pun gitu kan, bendanya yang jelas-jelas seperti anak perempuan ya. Nah, anak perempuan dalam bahasa Jerman itu adalah Mädchen. Nah, apakah dia perempuan? Nah, enggak. Dia tidak masuk ke dalam bentuk feminin, tapi dia adalah das. Nah, walaupun jelas-jelas ini perempuan gitu kan. Nah, jadi dalam bahasa Jerman itu tadi yang paling penting. Jadi saat kita menghafal kosakata, kita harus menghafalkan sekaligus dengan artikelnya.
Nah, makanya tadi di kosakata yang saya berikan, nah ini kan kosakatanya kan berdasarkan ataupun ada artikelnya masing-masing. Ada der berarti maskulin, ada das berarti neutrum, netral, ada di berarti ini adalah feminin. Gitu. Jadi memang kalau kita mau ngafalin ya berarti kita tulis kosakatanya per hari misalkan gitu kita buat per hari kosakata. Nah, maka kosakata tersebut kita hafalkan sekaligus dengan artikel gendernya tadi. Gitu sih. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Belum ada pertanyaan lagi? Belum. Belum ya. Nah, itu jadi gitu ya. Jadi dia kalau sebagai subjek, maka dia tetap dengan artikelnya masing-masing ya. Nah, dan juga setiap kata benda dalam bahasa Jerman itu wajib huruf kapital ya. Nah, ini sebagai informasi juga ya. Jadi makanya di situ man di situ M-nya besar, Frau di situ F-nya besar, Kind di situ K-nya besar, dan Kinder di situ juga K-nya besar. Jadi itu tadi ya, setiap kata benda di bahasa Jerman wajib wajib huruf kapital ataupun huruf besar ya. Nah, kemudian untuk yang benda akusatif, nah, ini berarti benda yang menjadi objeknya. Nah, tadi dia aman di sini sebagai subjek, maka di sini zit den hun. Nah, hunnya di sini berarti sekarang dia menjadi apa? Dia menjadi objek bendanya. Objek yang kenapa dia? Berarti objek yang dilihat oleh si pria tersebut. Ya, bahwasanya pria tersebut dibilangnya melihat anjing tersebut. Nah, di sini kan berarti kan dia melihat anjing tersebut, berarti si prianya ya, sebagai subjek, anjing sebagai objek. Nah, kalau kita balik, nah ini bisa aja. Seperti Dehun, Zit, dan Ma. Nah, karena bendanya, keduanya sama-sama benda maskulin, nah ini tinggal dibolak-balik aja. Kalau yang jadi nominatif dia der, kalau jadi akusatif dia der. Begitu juga sebaliknya. Ya, karena di sini anjingnya yang melihat si pria tersebut. Berarti si anjing menjadi nominatif, si pria menjadi akusatifnya. Nah, tentunya ini kan kalau kayak gini, oh berarti nanti yang di bawah bisa juga. Kalau yang di bawah kan nggak mungkin kan, masa bunga membeli wanita tersebut. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan ya, tidak bisa terjadi. Yang ada hanya wanita tersebut membeli bunga. Tapi kalau yang di atas kan masih bisa ya, yaitu anjing melihat pria tersebut ataupun pria tersebut melihat anjing tersebut. Nah, itu masih masuk akal ya secara kalimatnya. Gitu. Nah, ataupun yang ketiga di sini Daskin hat das Spielzeug, bahwasanya anak tersebut mempunyai itu apa yang dia punya itu mainan tersebut gitu ya. Atau ich treffe die Freunde, bahwasanya saya bertemu dengan teman-teman. Nah, jadi gitu kira-kira untuk kalimatnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu kira-kira. Belum ada. Oke, belum ada ya. Nah, kalau belum ada, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kalau tadi ini bestimmte artikel untuk menjelaskan benda yang sudah pasti. Nah, sekarang untuk benda yang belum pasti ataupun disebut dengan unbestimmte Artikel ya. Jadi unbestimmte Artikel ini digunakan untuk benda yang tentunya belum pasti ataupun belum diketahui ya. Jadi untuk benda yang belum pasti atau yang belum diketahui sebelumnya. Nah, sehingga dia ini kalau di bahasa Inggris sama seperti atau an ya, secara bentuknya sama seperti atau an di bahasa Inggris ya. Nah, jadi di bahasa Jerman ya, dia akan menggunakan ein. Nah, ini kemarin kan sempat ditanyakan kemarin kan, yaitu ein, eine, ein. Nah, ini untuk benda nominatif. Tapi kalau benda akusatifnya, dia akan berubah menjadi einen ya untuk benda maskulin ini. Ya, dari ein menjadi einen, tetap ein tetap ein. Jadi perubahannya hanya berlaku pada benda maskulin saja. Gitu ya. Nah, sebagai contoh pertama di sini ein Mann is einen Apfel. Seorang pria makan sebuah apel. Nah, yang makan sebuah apel ini siapa? Yaitu seorang pria. Dia bilang gitu kan. Nah, maka di situ seorang pria sebagai uh, ininya sebagai apa namanya itu? Sebagai subjeknya, sedangkan apel yaitu sebuah apelnya di sini sebagai objeknya. Nah, itu kemarin kan sempat ditanyakan kapan sih pakai ein, kapan sih pakai einen. Nah, itu yang membedakan penggunaannya. Ya, kalau dia sebagai subjek pakainya ein, kalau dia sebagai objek maka pakainya einen. Gitu. Ya. Ataupun eine Frau liest ein Buch, seorang wanita membaca sebuah buku. Nah, ini sama-sama ya, yang satu feminin, yang satu lagi ein Buchnya di sini sebagai
neutrum ya. Nah, ataupun ein Kind spielt im Garten ya, seorang anak bermain di taman gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi ein Mann, eine Frau, ein Kind. Nah, ini sekarang mereka bertiga ini menjadi nominatif tadi ya, ataupun dia mereka adalah nominatif. Jadi mereka di sini masih tetap pakai bentuk nominatifnya ya, eine, ein. Nah, berbeda di akusatif. Nah, ini kita ganti nih ya. Nominatifnya kita ganti yaitu subjeknya adalah personal pronoun ya. Personal pronomen ya. Itu kata ganti orang. Nah, ini ada ich, ada sie, ada er kan kemarin kan yang sudah kita pelajari. Di sini ich sehe einen Mann im Park. Nah, dibilang bahwasanya saya melihat itu apa? Itu seorang pria di taman. Nah, di sini yang dia bilang karena dia melihat seorang pria, maka seorang pria tersebut itu adalah maskulin kan. Jadi ich sehe einen Mann, berubah dia dari ein Mann. Ataupun sie kauft eine Blume. Ini tetap sama kan? Eine-nya tidak ada perubahan ya, baik dia nominatif ataupun akusatif karena posisinya di situ dia sama-sama adalah benda feminin itu tidak ada perubahan. Kemudian terakhir, er hat ein Auto. Itu dia mempunyai sebuah mobil. Oke, oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Uh, saya belum mengerti Hmm, kenapa bisa ya, yang tadi itu kan das di dia tuh terus kenapa sekarang bisa ein eine n gitu maksudnya eh, eh, gimana memastikan bahwa itu belum pasti katanya itu. oke. Nah, itu tergantung dalam situasi kita ngobrol kan. Kalau misalkan Mbak nih ya, misalkan Mbak Juni ngobrol sama teman, saya melihat sebuah buku. Nah, kalau Mbak ngobrol sama teman kan, saya melihat sebuah buku, berarti ini buku ini kita belum pernah bahas, ya kan? Nah, kan nggak mungkin, tadi saya lihat tuh buku itu tuh yang kemarin kita bahas. Nah, itu kan berarti bukunya udah pernah diketahui sebelumnya. Nah, tapi kalau misalkan saya tadi ngelihat sebuah buku, ataupun saya tadi ngelihat buku, kayaknya bukunya menarik deh. Nah, berarti kan si teman kita yang ngobrol itu belum tahu bukunya. Itu. Jadi tergantung konteks dari kita berbicara lagi sebenarnya. Apakah pakainya benda yang sudah pasti, ataupun benda yang memang sudah pernah dibahas, yang sudah diketahui sebelumnya, atau bendanya yang belum pasti, ataupun benda yang belum pernah dibahas sebelumnya. Gitu. Baik, makasih. Makasih. Hmm, gitu ya. Oke, lagi pertanyaannya? Nggak ada. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu ke bagian berikutnya ya. Nah, bagian terakhir di sini adalah untuk bentuk nominatif dan akusatifnya lagi tadi. Nah, ini untuk bentuk negation ya, ataupun bentuk pernyataan tidak ya. Nah, bentuk pernyataan tidak ini ya, tentunya ini digunakan ya, ataupun penggunaannya adalah dua ya. Nah, ini dia ada menggunakan kata nicht ataupun menggunakan kata kein ya. Jadi nicht digunakan untuk menyatakan tidak dan kein juga untuk menyatakan tidak. Nah, sebagai contoh misalkan ich sehe nicht. Nah, saya tidak melihat dia bilang ya. Saya tidak melihat. Nah, di sini kalau misalkan tidak ada benda ya setelah kata kerjanya ataupun dalam kalimat tersebut, maka boleh kita pakai nicht. Tapi kalau misalkan ya saya tidak melihat pria tersebut. Jadi ich sehe nah keinen Mann. Nah, seperti yang ada di sini ya. Nah, kita pakainya kein ya. Karena posisinya di situ ada benda yaitu man di sini. Ya, maka dia karena bentuknya adalah akusatif, maka keinen yang kita gunakan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Mbak mau bilang saya tidak melihat, I don't see gitu ya, saya tidak melihat. Ich sehe nicht. Nah, tapi yang kalau misalkan kita bilang saya tidak melihat pria tersebut, ich sehe keinen Mann. Gitu. Nah, jadi untuk bentuknya di sini bentuk benda nominatifnya, bentuk dasarnya dari kein, keine, kein, dan untuk bentuk pluralnya itu menjadi keine. Nah, sedangkan di akusatifnya kita menggunakan kata keinen, femininnya menjadi keine, kein, keine. Ya. Nah,
Sebagai contoh yang pertama, kein Mann ist hier. Tidak ada pria di sini. Ataupun keine Frau trinkt Wasser. Tidak ada wanita yang minum air. Ataupun kein Kind spielt im Garten. Tidak ada anak yang bermain di taman. Lalu keine Bücher sind auf dem Tisch. Tidak ada buku-buku yang berada di atas meja. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi yang berwarna merah berarti itu sebagai subjeknya, berarti dia adalah bentuk benda yang digunakan untuk menyatakan tidak, dan dia menjadi subjeknya. Nah, sedangkan di akusatif ya di sini ataupun di contohnya di sini, ich sehe keinen Mann. Saya tidak melihat pria tersebut. Sie kauft keine Blume. Dia perempuan tidak membeli bunga tersebut. Das Kind hat kein Spielzeug. Anak tersebut tidak mempunyai mainan. Ich finde keine Freunde. Ya, saya tidak menemukan teman-teman. Nah, jadi gitu ya. Jadi walaupun di sini saya buat kalimatnya ataupun saya buat contoh, saya bilang contoh nominatif, contoh akusatif, sebenarnya ingat ya, nominatif ataupun akusatif itu bukanlah sebuah kalimat, tapi dia yang berwarna merah di sini, ya, di sini, ini namanya nominatif. Yang warna kuning di sini itu namanya akusatif, ya. Jadi tidak ada ketentuan, ya, kalimatnya. Oh, ini kalimat nominatif, nggak ada. Oh, ini kalimat datif, nggak ada. Gitu. Ya, jadi kalimatnya tersebut tetap kalimat biasa, mau apapun itu kalimatnya. Nah, tapi kata ataupun benda yang ada di dalam kalimat tersebut, nah itulah yang menjadi panduannya. Apakah dia sebagai nominatif ataupun akusatif. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Udah. Bentar ya. Oke. Baik, terima kasih ya Mbak Juni ya. Ini kayaknya Mbak Citra belum hadir ya malam ini ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini untuk contoh berikutnya, ich kaufe den Apfel. Nah, saya membeli apel tersebut nih. Nah, kita udah bilang nih kan, tadi saya jalan ketemu apel. Nah, saya beli tuh apel itu. Ya, saya beli apel tersebut gitu kan. Nah, udah kita bahas tuh kan, kita bilang apel. Nah, tapi kalau misalkan, kamu beli apa? Ya, saya beli sebuah apel aja sih. Saya beli apel aja sih gitu. Nah, cuma sebuah apel dia bilang. Nah, berarti jadinya ich kaufe einen Apfel. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan kita menjelaskan bendanya, hanya menyatakan itu beli sebuah apel doang, gitu ya, yang kita lakukan. Ataupun misalkan ich kaufe keinen Apfel. Maksudnya, saya tidak membeli apel tersebut, dia bilang ya. Nah, bahwasanya hal yang dia lakukan itu dia tidak membeli apel tersebut. Gitu. Oke. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, ataupun contoh yang berikutnya di sini yaitu ich lese ein Buch. Saya membaca sebuah buku. Nah, untuk bentuk lainnya, nah saya membaca sebuah buku nih. Nah, tapi kalau misalkan kita bilang nih, kemarin beli buku. Nah, buku tersebut saya baca. Saya baca buku tersebut. Nanti jadinya ich lese, itu apa? Nah, yang dia baca adalah ich lese den Buch. Ya. Nah, maksudnya saya membaca buku tersebut. Nah, ataupun kalau misalkan kita mau bilang, saya tidak membaca buku tersebut, jadinya ich lese keinen Buch. Ya. Saya tidak membaca buku tersebut. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu kira-kira. Tidak. Tidak ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu dulu ya untuk materi kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan kita sekarang ya. Nah, di sini untuk latihannya kita akan berlatih itu memahami dan mendengarkan ya. Yaitu apa? Yaitu percakapan saat berbelanja dan memberikan hadiah. Atau sebenarnya di sini bukan memberikan hadiah ya, yaitu memesan sesuatu ya. Nah, di sini kita akan coba mengibaratkan ataupun membuat simulasi di mana Mbak Juni sebagai seorang pelayan ya, yaitu waitress ataupun di bahasa Jermannya Kellnerin gitu ya. Kellnerin itu berarti pelayan perempuan. Nah, di mana di sini nanti ada 6 audio, ada warna merah, hijau, ungu, kuning, biru, dan abu-abu. Nah, nanti Mbak Juni pilih dua warna ya, terserah mau warna yang mana saja. Nah, kemudian dengarkan apa pesanan dari si kunde tersebut ataupun si
pelanggannya tersebut ya. Nah, mulai dari Vorspeisen ya, Hauptgerichte, Nachspeisen dan Getränke ya. Pesanannya belum tentu semuanya, maksudnya belum tentu dari semua bagian. Ya bisa jadi cuma pesan bagian hidangan pembuka saja atau minuman saja ataupun makanan penutup saja gitu ya. Nah, jadi didengarkan nanti. Lalu setelah audionya selesai nanti Mbak sebutkan nomor dari pesanannya. Ya, misalkan dia pesan, oh ternyata nomor 2 dan nomor 5 gitu. Ataupun nomor 1 dan nomor 2 misalkan gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan dipilih ya. Mau warna apa dulu? Warna biru. Biru. Oke, siap. Silakan didengarkan. Nanti kalau rasanya masih ragu, boleh minta diulangi ya. Ich möchte gerne die Pizza Margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum zum Hauptgericht bestellen. Dazu würde ich gerne ein Mineralwasser trinken. Oke, mau diulangi? Dia memesan nomor Oke. 5 yaitu pizza margherita mit Tomaten, mozzarella und basikum Mhm. sama nomor 10 mineral water. Oke, saya coba ulang ya. Ich möchte gerne die Pizza Margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum zum Hauptgericht bestellen. Dazu würde ich gerne ein Mineralwasser trinken. Oke, benar ya. Nomor 5 dan nomor 10 ya. Oke, thank you ya. Oke, satu lagi, mau warna apa? Warna merah. Merah. Oke, silakan didengarkan untuk audionya. Ich möchte gerne den Caprese-Salat mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum als Vorspeise bestellen. Zum Hauptgericht hätte ich gerne die Pizza Margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Yang dia pesan yaitu nomor 1 crepes salad mit mozzarella, Tomaten und Basilikum. Und nomor 5 pizza margherita mit Tomaten, mozzarella und Basilikum. Oke, kita coba dengerin lagi ya. Ich möchte gerne den Caprese-Salat mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum als Vorspeise bestellen. Zum Hauptgericht hätte ich gerne die Pizza Margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Oke, benar ya semuanya. Oke, dan ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tidak. Sudah. Oke, sekarang kita coba lagi yang kedua ya. Kalau tadi memesan makanan, nah ini memesan belanjaan ya. Nah, di sini juga sama. Di sini terbagi menjadi 3 kalau ini ya. Nah, ada Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst, dan Milchprodukte ya. Nah, di sini yaitu sayuran dan buah-buahan, daging dan juga sosis dan Milchproduk. Oke, nanti sama ya. Saya putar audionya, silahkan didengarkan. Kemudian dipilih mana jawaban yang ini. Oke, silahkan. Mau warna apa dulu? Orange. Oke. Ich möchte gerne 500 Gramm Hackfleisch, 2 Hähnchenbrust, 200 Gramm Schinken, 100 Gramm Salami kaufen. Bisa diulang? Saya belum Boleh. tentu masih. Iya, siapa mana? Ich möchte gerne 500 Gramm Hackfleisch, 2 Hähnchenbrust, 200 Gramm Schinken, 100 Gramm Salami kaufen. Yang di sini
nomor 6 Mhm. Hackleavers sama nomor 9 yaitu salami. Oke. Nah, pesanannya tadi sebenarnya itu ya. Mulai dari Hackfleisch sampai salami. 6 sampai dengan 9. Nah, itu pesanannya tadi ya semuanya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Mau warna apa lagi? Warna hijau. Hijau ya. Oke. Akan didengarkan untuk audionya. Ich möchte gerne 2 Kilogramm Äpfel, 1 Kilogramm Bananen, 500 Gramm Tomaten, 2 Gurken, eine Paprika, 1 Liter Milch, 500 Gramm Joghurt, 250 Gramm Käse und 250 Gramm Butter kaufen. Yang diminta itu nomor 1 sampai nomor 5 dan nomor 10 sampai nomor 13. Oke, benar semua. Very good. Foundation ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Tidak. Tidak ya. Oke deh. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih yaitu Sprechen. Nah, di sini ada Einkaufen und Bestellungen aufgeben ya. Kita akan berbicara itu mengenai belanja dan juga melakukan pemesanan. Nah, di sini saat kita berbelanja ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan. Mulai dari Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Wo finde ich? Haben Sie? Lalu untuk meminta informasi ada wie viel kostet das? Ist das in anderen Größen erhältlich? Gibt es das auch in Bioqualität? Lalu untuk menyelesaikan pembelian ada ich möchte das gerne kaufen. Nehmen Sie Bargeld oder Kreditkarte? Haben Sie eine Tüte oder einen Korb? Nah, jadi ini adalah beberapa ungkapan yang biasa digunakan saat kita berbelanja di toko. Nah, lalu untuk memesan makanan di restoran ada Guten Tag atau Guten Abend. Haben Sie einen Tisch frei? Konnten wir bitte die Speisekarte sehen? Was möchten Sie bestellen? Lalu memilih makanan ada ich hätte gerne. Können Sie mir bitte empfehlen? Gibt es das auch ohne? Lalu meminta tambahan ada hätten Sie bitte? Brauchen Sie noch etwas? Atau darf es noch etwas sein? Lalu untuk membayar ada die Rechnung bitte. Zahlen Sie zusammen oder getrennt? Ataupun möchten Sie mit Bargeld oder Kreditkarte bezahlen? Nah, jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang tentunya biasa digunakan saat kita tadi memesan makanan dan juga berbelanja ya. Oke, sekarang kita masuk ke dialog kita. Nah, di sini saya akan menjadi kunde ya. Nanti Mbak menjadi Verkäuferin. Tapi saya bacain dulu ya. Guten Tag, wo finde ich das Brot? Guten Tag, das Brot finden Sie im Gang 3, direkt neben dem Gemüse. Danke. Und haben Sie frische Milch? Ja, die Milch steht im Kühlregal, gleich rechts. Perfekt. Kann ich auch mit Karte bezahlen? Natürlich. Wir akzeptieren Kartenzahlung. Super. Danke. Oke, saya akan menjadi kunde ya, Mbak menjadi Verkäufer. Silakan ya. Guten Tag. Wo finde ich das Brot? Guten Tag. Das Brot finden Sie im Gang 3 direkt neben dem Gemüse. Danke. Und haben Sie frische Milch? Ja, die Milch steht im Kochregal gleich rechts. Perfekt. Kann ich auch mit Karte bezahlen? Natürlich with akzeptieren Kartenzahlung. Super. Danke. Oke, nah ini dia bilang ya, Guten Tag ya, selamat siang. Wo finde ich das Brot? Di mana saya bisa menemukan roti? Guten Tag, das Brot finden Sie im Gang 3 ya. Selamat siang, roti bisa ditemukan di lorong ketiga, dia bilang ya. Direct neben dem Gemüse, ya tepat di samping sayur-sayuran.
Danke. Und haben Sie frische Milch? Terima kasih. Dan apakah Anda mempunyai susu segar? Ya, die Milch steht im Kühlregal ya. Susu berada di kulkas. Gleich rechts ya. Yaitu di sebelah kanan. Perfect. Kann ich auch mit Karte bezahlen? Ya, bisakah saya juga membayar dengan kartu? Natürlich. Wir akzeptieren Kartenzahlung. Ya, tentu saja. Kami menerima pembayaran dengan kartu. Super. Danke ya. Nah, gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada, kita lanjut ke bagian terakhir. Di sini kita akan masuk ke bagian lesson, yaitu latihan membaca seperti biasa. Ya. Nah, tentunya di sini yang akan kita baca yaitu dari daftar menu yang tadi kita dengarkan, gitu ya. Oke, saya akan bacakan dulu, silakan Mbak dengarkan. Nanti Mbak silakan coba baca ya. Nah, Vorspeisen pertama ya, yaitu hidangan pembuka. Caprese Salat mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum, 8,50 €. Carpaccio vom Rhin mit Parmesan und Rucola, 9,90 €. Bruschetta mit Tomaten, Knoblauch und Olivenöl, 6,50 €. Oke, silakan. Boleh coba dibaca. Vorspeisen, Kapre Salat mit Mozzarella, Tomato und Basilikum, ach, äh, ach, äh, 8,50 €. 8,50 €. Lalu Carpaccio vom Rhin mit Parmesan und Rucola, 9,09 €. 9,90 € ya, jangan 9 sen ya. 9,90 €. 90. Bruschetta mit Tomaten, Knoblauch und Olivenöl, 6 € 6 € und 6 € und 50. 50. Oke, good. Kemudian Hauptgerichte ya, kita lanjut dulu. Nah, di sini Hauptgerichte itu hidangan utama. Nah, di sini ada spaghetti carbonara mit Speck, Ei und Parmesan, 12,50 €. Pizza Margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum, 10 €. Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites und Preiselbeersahne, itu 14,80 €. Hauptgerichte, Spaghetti Carbonara mit Speck, Ei und Parmesan, drei 12 € Euro und 50 Pizza Margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum, 10 €. Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites und Preiselbeersahne, 14 €. Mhm. 14 €. Ah, ah, Sih. Oke, good. Ah. Lalu 80.
Oke. Lanjut ya, terakhir ada Nachspeisen, terakhir ada selanjutnya Nachspeisen. Ini hidangan penutup ya, ada tiramisu mit espresso und mascarpone, 7,50 €, lalu Apfelstrudel mit Vanillesoße, 6,80 €, Schokoladenmus mit Himbeeren, 8,20 €. Nachspeisen, Tiramisu mit Espresso und Mascarpone, 7 € und 50 Apfelstrudel mit Vanillesaus, 6 € und 80 Schokoladenmousse mit Himbeeren, 8 € und 20. Oke. Nah, terakhir Getränke, yaitu minuman di sini ya. Mineralwasser, 3,50 €, Orangensaft, 4,20 €, Apfelschorle, 3,80 €, lalu Bier, 4,50 €. Getränke, Mineralwasser, 3 € und 50 Orangensaft, 4 € und 30 Apfelschorle, 4,20 € ya. Oke. 4 € und 20 Apfelschorle, 3 Apfelschorle, € Apfelschorle, 3 € und 80 Bier, 4 € und 50. Oke, ya good. Thank you, ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, Mbak Yuni. Ada pertanyaan dulu sampai di sini untuk materi kita? Tidak ada untuk Tidak ada. Tidak. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Kita lanjutkan lagi berarti hari Rabu ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Yuni atas kehadirannya. Semoga Rabu nanti Mbak Citra bisa bergabung juga ya. Oke, Dankeschön ya. Und lass uns die Klasse schließen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Danke. itu. Oke.